आमे समस्त अपाही माने एकत्रित होइचे श्री अरविंद डिवाइन ग्रेस ऑनलाइन स्टडी सर्कल रे सब अपाही मानकू मो स्वागत करुची प्रणाम नमस्कार शुभेच्छा जणाऊची एवं आज पाठचक्रटी को परिचालना करुवा आस्था अपा को शुभेच्छा दुर्गा स्त्रोत पठन करुवा राजकिशोर भाई ध्यान प्रार्थना कविता अपा नयागढ़ एवं मातृवंदना ज्योत्ना अपा अति सुमधुर सुललित कंठरे तानपुरा सहित आज अधिवेशन को जे मंत्रायित रंगायित कले समस्त को मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची प्रणाम जनाऊँगी। आज आमर आलोचना विषय अच्छी सीक्रेट नॉलेज पार्ट 24 यार 23 पार्ट टी आम 21/9/2021 रे आलोचना करथिले 70 पृष्ठार पेज 70 श्री अरविंदर मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज अध्यायर 70 पृष्ठा 881 रु 885 लाइन पर्यंत पढ़ी। 885 लाइन रे श्री अरविंद कहते मनुष्यर आत्मा जहाँ को खोजी खोजी जलयात्री साजिची से जगहटी हूँ जहाँ को खोजुची से आम खोजुचे द आइलैंड ऑफ द ब्लेस्ड। समस्ते विश्वास करती यह हूँ एपरी एक स्थान जो द ब्लेसेड सोल्स आशीर्वाद प्राप्त आत्मा माने जो माने प्रभुंकर आशीर्वाद पाई थांती लाभ करथांती सेठारे से माने वास करती आइलैंड ऑफ ब्लेस्ड रे एवं सेठारे अमरत्व को उपभोग करती द पैराडाइज आइलैंड्स से दिगरे शरीर धारण करिथिबा आत्मा माने बा आम्भे माने सर्वदा यात्रा करुछु किंतु अवश्य से आइलैंड ऑफ ब्लेस्ड आम जड़वादी पृथ्वी उपरे नाही तेणु आत्मा लिव्स द लास्ट लैंड्स क्रसेस द अल्टीमेट सीज एपरी क्रमश आगो यात्रा करी वर्तमान ग्रेजुअल जर्नी क्रमश आगो बढ़ी मानव आत्माटी आमर आत्माटी टर्न्स टू द इटर्नल थिंग्स इज सिंबल क्वेस्ट। यही प्रतीकात्मक भाव में जो यात्रा जल यात्रा यह आम चेतनार अभियात्रा आम ऊपर को उठी उठिका जाऊे माँ श्रीअरविंद आमको हाथ धरिक नौचे यही स्थान इन द आइलैंड ऑफ ब्लेस्ड रे पहुंची गले द ह्यूमन सोल नो लंगर लुकिंग फॉर ए न्यू कंटिनेंट यही पहुंची गले आइलैंड ऑफ ब्लेस्ड रे आउ मानव आत्मा नूतन नूतन कंटिनेंट महादेश खोजब ना एंड न्यू एनिमल न्यू प्रोडक्ट एनीथिंग जहाँ आम सब आलोचना आसिले तार आवश्यकता रहिबो नाही। ही इज लुकिंग फॉर इम्पेरिशेबल थिंग्स दैट लाई बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड आमर ए जड़ जगतर ऊर्ध्वरे दृश्य जगतर ऊर्ध्वरे अवस्थित नष्ट हेउ नथिबा इम्पेरिशेबल द्रव्यमान को ए यात्री मानवर आत्मा अन्वेषण करिवारे लागि जाय अर्थात जड़ भूमि वर्तमान से उत्तरी जाए अन्य एक चेतनार भूमि रे पहुंची अन आविष्कृत बेलाभूमि आड़े जहाज आगे चले अग्रभाग तार पानी काटी काटी निर्दिष्ट दिग को बुले आम आगु प्रो बोली गोटे शब्द प्रो पुशेस टुवर्ड्स अनडिस्कवर्ड सोल
ପ୍ରୋ ହେଉଛି ଜାହାଜର ଅଗ୍ରଭାଗ ଆଗ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଯୋଉଠି ଟିକେ ତିକୋଣିଆ ହେଇଥାଏ ପାଣି କାଟିକିରି ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ସେମିତି ଏଇ ତିନି କୋଣିଆ ଜିନିଷଟିକୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ତ୍ରିପଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ, କେତେବେଳେ ତିନି ଭୂମି କଥା କହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମନର ତିନୋଟି ସୋପାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆବିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି, ଅନାବିଷ୍କୃତ ସିଆଡକୁ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଜାହାଜ। ଅଗ୍ରଭାଗ ତାର ଯୋଉ ଆଗ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ପାଣି କାଟି କାଟିକା ଯିଆଡକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ସୁକାନି ଧରିକିରି ସେ ବୁଲି ଯାଉଛି, ଚାଲିଛି। ଅଜଣା ଅଶୁଣା ମହାଦେଶକୁ ସେ ଅକସ୍ମାତ ଭେଟୁଥାଏ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥାଏ। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳକୁ ଆମ ଆତ୍ମା ଖୋଜୁଥାଏ। ଶେଷ ଭୂଭାଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ସିଦ୍ଧି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏ ତ ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା। ଯାହା ଆମେ ପଢୁଛେ ସବୁ ସିମ୍ବଲ ବା ପ୍ରତୀକ। ଆମର ଆତ୍ମା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଜଗତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ ଆସୁଛେ। ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାକୁ ସର୍ବଶେଷ ସିଦ୍ଧି କୁହାଯିବ। ତା ଉପରକୁ ନୂତନ ସିଦ୍ଧି ଆସିବ। ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲା ଆମର ଆତ୍ମା, ସର୍ବଶେଷ ତାଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଚିରନ୍ତନ ଲାଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ପାଇଗଲେ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କରି ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେଣି, ଶେଷରେ ପାଇଗଲେ। ପାଇଯିବାରୁ ଚିରନ୍ତନୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ତାହା ମିଳିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ 886 ଲାଇନକୁ ଆସିବା। ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ scenes, its images veiling infinite, art's borders reset, and terrestrial air hangs round him no longer its translucent veil. এই পদটি পাঠ কলে পেজ 70 সরিଯିବ। 71 ରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି। 71 Arts borders reset and the terrestrial air. 71 page ରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ hangs round him no longer its translucent veil. এই ପଦଟି ପାଠ କଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ କରାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରା କରାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଯାତ୍ରା କରାଉଥିଲେ, ସେଇ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆମକୁ ଉଡଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସୀମା ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ରିସେଟ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଅଭିଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠାରେ ଦ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏୟାର ବା ପାର୍ଥିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର। ଆଗରୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ବା ସାଧକ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ଘେରି ରହିଥିବାର ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଟପି ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ନୋ ଲଙ୍ଗର ସେ ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନୁଭବ କୁଆଡେ ଆସିବ? ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଭେଲ୍। ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯୋଉଥିରେ ଆଲୁଅ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।
ट्रांसल्यूसेंट अर्थ अलाउइंग लाइट टू पास बट नॉट इन डिटेल्स शेप्स भितर किसी अच्छी कौन सी जना पड़ोनी किंतु आलोकटी पास करके चले आस ज्योति विच्छुरित हो तेणु आम आपको कहीपर सेमी ट्रांसपारेंट अर्धस्वच्छ यहाँ आउ गोटे शब्द श्री अरविंद सावित्री लिखिं दैट इज पेलुसिड PELLUCID आम पढ़ी तार एग्जांपल होची जनकर ब्यूटीफुल ट्रांसलूसेंट स्किन तांकर चर्म एते सुंदर जेमिति तांका भितरु ता भितरु ज्योति बाहरुची कि भीतर जिनिस सब किसी देखा जाऊ पुनश्च प्रभु श्री अरविंद कहते यही प्रकार अवस्था वर्तमान यात्री बा साधक बढ़ी पृथ्वी वातावरण ऊपर को चली जाए श्री अरविंद कहते एपर्यंत आम केवल स्थूल देह बा शरीर मन प्राण विषय आलोचना कले एणिकी समय आसी जाइए आवर क्वेस्ट इज नो लंगर फॉर फिजिकल थिंग्स वाइटल एंड मेंटल थिंग्स आमर जो अन्वेषण से क्वेस्ट अन्वेषण केवल वस्तु को खोजा नुहे फिजिक की खोजा नुहे प्राण को खोजा नुहे माइंड को खोजा नुहे आम आउ गोटे जिन उपरको पाइबा चली जाऊ वर्तमान चेतनार मन प्राण शरीर चेतना बा पार्थिव चेतनार ऊर्ध्व को यात्री बा साधक उठी जाइए वर्तमान यात्री बा आंभे जो माने साधक अपा भाई माने बुझी जाइए जे आम जीवनर प्रकृत लक्ष्य स्थल रियल गोल यही स्थूल वस्तु जगतर सीमार ऊर्ध्वे रही तत्परे आम जीवनर गुरुत्व बा सिग्निफिकेंस उद्देश्य आम परिवर्तित हो जाइए एठी आम थिला बेले पृथ्वीर सीमा भितर मन प्राण शरीर सीमा भितर आमर जहा आवश्यकता था से अनुसार आमको मिलूला आम जो से आवश्यकता आमर पूरण हो गला आम छोटिया डंगारे बेपार करते छोटिया छोटिया बंदर को जाऊले तापर बड़ बोईतटे किणिले से बड़ बड़ बंदर को गले तापर गोटे बड़ जहाज भड़ारे आनिले तापर आम इंटरकंटिनेंटल ट्रेडर हो गले इग्नोरांस ट्रेड रूट रे आम वाणिज्य करने जिनिस गुड़िक वर्तमान आम जो अवस्था पहुंचीचे सेठी आउ तल कथा गुड़िक जहाँ आम पढ़ी आसिले से काम दौने आम चेतनार अन्य को सोपान को उठीगले बा साधक माने उठीगले आम देखू अनुभव करू यही संसार रे सब किछि टाइम कंस्ट्रक्टेड सीन्स काल द्वारा निर्मित समय दृश्य एठी आम जगत अर्थात काल द्वारा निर्मित दृश्यावली समय क्रमे जहाँ सब घटी मेड इन टाइम एंड बाय टाइम आपको काल काल द्वारा ही जिते दृश्य एवं आमे आम चक्षु सम्मुखें जिते जिनिस देखुचे से समस्ते इमेजेस भेलिंग इनफिनिटी एवं असीम को जिते जहाँ जिनिस आम देखुचे ताको से आवृत कर आम आखि आगे जहाँ पड़ुचे दिस इज फेनोमेनल वर्ल्ड दृश्य जगत जो दृश्य देखुचे जो बहीटी आम आगे थुआई जो खाताटी को आम पढ़ुचे जो पोशाकटी पिंधिचे जो कलमटी व्यवहार करुचे ये सब जाक दृश्य जगत में टाइम या जिनिस जिते बंधु बांधव आम सृष्टि करछे जिते पद पद भी आम डाहाण पटरे गाँव डाहाण पटरे जोड़ीचे ये सब ये एवं एमानकर काम कौन ना इनफिनिटी को घोड़े पकेवा इनफिनिटी को एमाने सब बेले आवृत कर रखिंट आवरण टे ऊपर गुड़े घोड़े भेल कर
चित्रकल्प जो माने अनंत असीम को घोड़े पकई सब जिनस गछटी देख ता भितर प्रभु अच्छा कि गछटी घोड़णी जहाँ कावेल बोली कहुई श्री अरविंद कहते कावेल गोटे बड़ खोल खोल पोशाक टे पिंध मनीष आम कह मनीष भितर भगवान अच्छा प्रभु अच्छा आत्मा अच्छा मनीष भितर रखी तो बाहर कहीं खोजुची श्री अरविंद आश्चर्य होती सावित्री गोटे चाकिल लिखिं निजक खोजुची निज ठार दौड़ पलाऊँ निज भितर जहाँ को लेकिन से दौड़ुची सहित से दौड़ कि आउ क्या खोजुची यहाँ हूँ पृथ्वी आश्चर्य यही वातावरण ऊर्ध को वर्तमान यात्री चली जाई से 71 पृष्ठार 890 893 लाइन से 4th स्टेज चली चेतनार चतुर्थ सोपान तृतीय सोपान पाखे सरीगला पृथ्वी कथा ही हैज क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ मोर्टल थॉट एंड होप पार्थिव जीवन रे पृथ्वी रे मोर्टल मरणशील माने जो चिंता करती आमे माने जो चिंता करू जो आशा करू से ताकू से लिमिट को टपी जाए क्रॉस्ड कर जाए ही हैज अर्थात एटी साधक जी जाइछंती चली ही हैज रीच्ड द वर्ल्ड्स एंड वर्ल्ड्स एंड से जगतर शेष सीमार पहुंची जाइछंती ए वस्तु जगतर एंड स्टेयर्स से बॉर्डर लाइन उपर ठिया वर्तमान साधक जी एत दूर चली गले जो अपा भाई मैंने चली जाइछंती से बॉर्डर लाइन उपर ठिया आगु को बियंड ऊर्ध को आखि तरा टिकरी चाहते से कौन अच्छे चक्षु विस्फारित कर स्टेयर्स कर चाह ही द आईज ऑफ मोर्टल बॉडी प्लंज आईज आईज दीटा आखि तेणु प्लंज देयर गेज आमर जो दुईटी आखि तो मोटा लाई चर्म चक्षु मरणशील चक्षु या लगे से साधक यात्री आमे ऊपर को पूरा पूरी प्लंज कर भर्ती करी डुबई दे प्लंजिंग माने डुबी जीवा डुबई दे देखुंत ओपरे कौन अच्छी गेज स्थिर दृष्टि निक्षेप कर इंटू कोठी देखुंत क्या देखुंत ना आउ पेयर ऑफ आईज आउ दुईटी आखि की सनी से आखि दुईटी कैपिटल ई लिखिं प्रभु इंटू आईज दैट लुक अपन इटर्निटी एमिटी दुईटी चक्षु जी कि चिरंतनी अनंत परिव्याप्त इनएफेबल अवर्णनीय अचिंतनीय जे अननोएबल जहाँ को कहीं जानी ना गुरु जानी ना शिष्य जानी ना आमे कहीं जानी ना जो आखि दुईटी जो दिव्य चक्षु दुईटी कैपिटल ई लिखा आम दिव्य कहे दृष्टि रखिंट जहाँ को ऊपर मानव बा आमे माने साधक दृष्टि रखीचु जी प्रभु दृष्टि रखिंट अनोएबल दृष्टि रखी आमे सीधा सीधा देखिपारे कारण से पर्यटन आम जाए 4th स्टेज जो साधक 4th स्टेज पहुंची जाए ता दृष्टि पड़े जहाँ ऊपर से दुईटी आखि ऊपर से दुईटी आखि होती साक्षी पुरुष श्री अरविंद सनेट गोटे जोड़ी तारी उपर अच्छी से साक्षी पुरुष जहाँ को देखुंत जहाँ दृष्टि रखिंट अर्थ केयर जी अच्छा आम कहने प्लीज कीप एन आई ऑन माय चिल्ड्रेन गोटे बाहर भी जाऊे मो पिला दृष्टि रखी लुक अपन दृष्टि रखिंट पाखे पहुंची गले से जाकि पहुंचे मानवर आत्मा जिते एतादृश अनुभूति प्राप्त होइजिबे सेतेबेले नश्वर चिंता भावना तथा आशा को अतिक्रम करी ऊर्ध्व को उठी जाई थिबे जेतेबेले एई जिनिसटा मनुष्य आत्मा दर्शन करिवे दैट कैपिटल ई युक्त दुईटी चक्षु
ସେତେବେଳେ ସେ ଏଠୁ ଉଠି ଯାଇଥିବେ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନ। He has crossed the limit of mortal thought and hope. It has reached the world's end and stares beyond. ଏହା ଜଗତର ସୀମାରେଖା ଟପି ଚାଲିଯାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପାହାଚରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସାରିଥିବେ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦେଖୁଥିବେ। He has crossed, ସାଧକ has crossed the border line. ସୁତରାଂ ଆମ ମାନବିକ ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଆଶା, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିନଥିବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବ। No longer his aim. ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ସେ ବା ମଣିଷ ବା ଆମେ ବା ଆମର ଆତ୍ମା ତାର ଏହି ଫିଜିକାଲ ଆଇରେ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦୁଇକୁ ଦେଖିପାରିବ, ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଯେଉଁ ଆଖି ଦୁଇଟି କାଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ଇଟର୍ନିଟି ଚିରନ୍ତନ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆଖି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଚକା ଚକା ଡୋଳା ଦୁଇଟି ତାକୁ ଥରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଫଳରେ ଦେଖିବେ ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ, କାଳେ ଆଖି ପତା ପଡିଯିବ, ଆଖି ବୁଜି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟି ଏ ସୃଷ୍ଟି ବା ଆମ ପୃଥିବୀର ବର୍ଡର ଲାଇନର ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏ କନସେପ୍ଟଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସାଧକକୁ ଏଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ। ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା, ତାର ପଦ୍ୟ ରୂପଟି ପଢି ସାରିଲା ପରେ, ନଶ୍ୱର ଭାବନା, ନଶ୍ୱର ଆଶାର ସୀମାକୁ ସେ ଟପି ଗଲେ ଆମ ଜଗତର ସୀମାର ଶେଷରେ ନିଜର ପାଦ ଥାପିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହିଁଲେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମେଳିତ କରି, ନଶ୍ୱର ଦେହର ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ତହିଁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଚାହିଁଛି ଅପଲକ ନୟନରେ, ଚିରନ୍ତନୀ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ। এই ଆଖି ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ, ଇ ଯୁକ୍ତ ଆଇ, ଚିରନ୍ତନୀ ଉପରେ, ଅନ୍ନୟମୂଳଙ୍କ ଉପରେ, ଅଜ୍ଞାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଅନ୍ନୟମୂଳଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯୋଉ ଆଶ୍ରମଟି ସ୍ଥାପନା କଲେ, ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଶରୀର ଏବଂ ଯୋଗ ଦିଟା ଯାକ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଶରୀରଟିର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶରୀର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଇ ଯୁକ୍ତ ଆଇକୁ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡି ରହିଲା ଏବଂ ବଡିର ଆଖି ଦୁଇଟି, ଯୋଉ ଆଖି ଦୁଇଟି, ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ରହିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମା 1950 ମସିହାରୁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ, ଯାତ୍ରୀକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଜବୁତ ଶରୀରଟିଏ ଦରକାର। ତେଣୁ ମା ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଖେଳ ନଥିଲା, ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖେଳୁନଥିଲେ। ଖୁବ ଉତ୍ସାହରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହାଫ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଖେଳିଲେ, କାହାରି ସଂକୋଚ ନାହିଁ, କାହାରି ଭୟ ନାହିଁ। ମା ବସିଛନ୍ତି ଭାରତ ମ୍ୟାପ ତଳେ। ଦୁଇଟି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କୋଉଠି ଥିଲେ, ଝିଅ ପିଲା ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ହଠାତ୍
ଗୋଲଗାଲିଆ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦିପଟରେ ବସିଗଲେ ଜଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିକି ରଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ସେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି ମା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ହସିଦେଲେ ସେ ବି ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଅନେଇ ହସିଦେଲେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଲୀଳା ମାଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲା ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ଆସ୍ଥା ନିର୍ଭରତା ଏମିତି ଭାବରେ ଦେହର ଅଣୁପରମାଣୁରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଶରୀର ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଲା ଯୋଗ ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ମା କହିଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେତିକିରେ ସମସ୍ତେ ମହା ଉତ୍ସାହରେ ଦୌଡ଼ିଲେ କାମକୁ ତାହା ଯେତେ ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ବନ୍ୟା ବହିଗଲା ଆଶ୍ରମରେ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନଥିଲେ 1950 ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପୁରା ଦମରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଖେଳାଖେଳି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି କରି ଠିଆ କରି ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଶରୀରକୁ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାୟାମ ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶରୀର କେମିତି ସାଧନା କରିବ ମା ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କଲେ ଖେଳ ଶେଷରେ ପୁଣି ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କରାଯାଉଥିଲା ସେସବୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଅଧିକାରୀ ହଉ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ ଏମିତି ହେଉଛି ଖେଳ ଛଳରେ ଆମ କର୍ମଯୋଗର ସାଧନ ଖେଳ ଛଳରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଉଠିକି ଆଇଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଖେଳ ମା ତାକୁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ନିଜେ ଟେନିସ୍ ଖେଳିଲେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ପିଲା କେମିତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଲେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି କରୁଥିଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅଗ୍ନି ତପସ୍ୟା ସେଇଥିପାଇଁ କି ଖେଳ ଛଳରେ ଏତେ କଥା କୁହାହେଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସକୁ ଭୁଲିଗଲେ ମା ତ ବୟସ ଉପରେ କିଛି ଜୋର ଦଉନଥିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନଳିନ୍ଦା ପବିତ୍ରଦା ଅମୃତଦା ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ନିରବଦା ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକିରି ବ୍ୟାୟାମ ଡ୍ରେସ୍ ମାର୍ଚିଂ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତେଣୁ ଏମିତି 50 ମସିହାରୁ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ମା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଣିଦେଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ସାଧକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଶାରୀରିକ ସିଦ୍ଧି ଅପା ଭାଇମାନେ ଏହା ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜଟି ଏଇଠି ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫ୍ଥ ଷ୍ଟେଜଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜାହାଜରେ ନାଉ ଆମେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିଲେଣି ଚେତନା ଟପିଗଲାଣି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଏ ଗ୍ରେଟର ୱାର୍ଲଡ 71 ଲାଇନ୍ 894 ପୃଷ୍ଠାରୁ 899 ଧାଡ଼ିରୁ 894 ଧାଡ଼ିରୁ 899 ଧାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗ୍ରେଟର ୱାର୍ଲଡ times traveler must explore. At last he hears a chanting on the heights, and the far speaks, and the unknown
grows near. He crosses the boundaries of the unseen. He passes over the edge of mortal sight to a new vision of himself and things. To a new vision of himself and things. टाइम्स ट्राभेलर होउछंती आत्मा जे कि विवर्तन जगतर विजय अभियान रे आगु को बढ़ुचंती आम आत्मा मानव आत्मा विभिन्न स्टेज एई सेक्शन रे प्रभु एपर्यंत आमको विभिन्न स्टेज कथा कहले सोपान पर सोपान आनी आमको फिफ्थ स्टेज रे पहुंचे देइचंती किंतु वर्तमान एपरी एक सुंदर एपरी एक स्थान रे एपरी एक पॉइंट रे आमको पहुंचे देइचंती जोंठारे चेतना बहुत उच्च स्तर को उठी जाइछि तेणु टाइम्स ट्रावेलर काल बा समय पथर यात्री को एई स्थूल जगत बा मटेरियल वर्ल्ड रो ऊर्ध्व को उठी जिबार बेଳ आसी जाइछि हम मानक कथा प्रभु लिखिछन एते बाट नहीं आसिले आमे जहां को पछरे चली जे हमको दिग्दर्शन दउछंती से हमको उठे उठे चतुर्थ पहाच रे पहुंचे दी वर्तमान आम कहउछंती आमे हाथ बढ़ेइछु तमे आम हाथ धरिकरी पंचम पहाच को उठी आस एक बृहत्तर चेतना जगत जगत रे आमको विचरण कराइबा पई चलैबा पई आमको प्रेरणा दउ सेति पई सर्वशेष रे ही हियर्स ही मीन्स वी आमे माने साधक सुनुचंती पंचम स्टेज को जीवा पूर्व शुणुचंती से कौन ना पंचम सोपान रु भूमि रु तल को गोटे शब्द भासी आसुची गोटे मूर्छनामय शब्द ताको चांटिंग करूची कोरस बारंबार सेठी उच्चारित होउची याको प्रभु कहते ये शब्द आउ किछि नुहे परहैप्स द कॉस्मिक ओम साउंड आमे जो ओंकार शब्द करूचु ओंकार शब्द भितरे सबु जिनिस रहिछि नाद रहिछि ब्रह्म रहिछि ज्ञान रहिछि आलोक रहिछि तेणु ताको नाद ब्रह्म बोली कहा जाए जेते शब्द जेते स्वर सब सेउटु भासी आसुछि ओंकार भितर तेणु से ओंकार शब्दर मूर्छना चांटिंग तार मूर्छना शुभुची साधक को जिते आम कान से प्रकार मूर्छना बाजिब आम पंचम स्टेज पाखापाखि हो जाइछु बा पहुंची जाइछु इट इज ए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एवं से जिते स्थूल वस्तुर जगत बा जड़ जगत बा सूक्ष्म जगत मध्य सीमा स्थूल वस्तुर जगत को छाड़ी टपिकी बाउंडरी की टपिकी अतिक्रम कर जाइछंती ही क्रॉसेस द बाउंडरी ऑफ द अनसीन आगो को चली जाइछंती जहां बाउंडरी ऑफ अनसीन माने अनसीन सेपटरे अछंती सीन जगत बा फेनोमेनल वर्ल्ड एपटर अछि मझिरे जो बाउंडरीटा अछि दैट बाउंडरी होउछि कोन अनसीन जगतर सीमा रेखा सेही सीमा को टपिकरी से अनसीन वर्ल्ड को जो अदृश्य जगत आमे जहाँ देखि पारु चर्म चकुरे सेपट को चली गले एक जिते सेपट को चली गले सेपटे जिनस गुड़ी को देखा नूतन दृष्टि आवश्यकता अच्छी नूतन श्रवण शक्तिर आवश्यकता अच्छी कारण एठी जेतिकी पावर थिला सुनिया पे कि तार अधिका पावर दरकार अधिक दृष्टि शक्ति दरकार श्रवण शक्ति दरकार फलत बहु दूर रे उच्चारित होउथिबा एक अज्ञात कथा उच्चारित होउथिबा शब्द अज्ञात कथा ताको पाखरे सुनि ही पासेस ओवर द एज ऑफ मोर्टल साइट रो बहुत ऊपर को चली and the far speaks बहुत दूर रे होउथिबा कथावार्तार शब्द जहां से आगुरी शुणी पार नथिले वर्तमान ताको पाखरे सेटा सुबुची अर्थात श्रवण शक्ति मध्य बदली जाय सेही
ଜଗତରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। And the far speaks and the unknown grows near. Unknown, ଅଜ୍ଞାତ, ଯାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଖେଇ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କମିଂ କ୍ଲୋଜର, ଗ୍ରୋଜ୍ ନିୟର, ପାଖାପାଖି। These experiences, ଏତାଦୃଶ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ a new vision of himself and the things, ତାଙ୍କୁ means ଆମକୁ, ସାଧକ, ଯେଉଁ ସାଧକ ପଞ୍ଚମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ନୂତନ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଦ ଥିଙ୍ଗସ, ଏଥିରୁ ଯାହା ନୂତନ କଥା, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଦେଖି ହବ, ଏମିତି ଭିଜନରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ହବ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ପ୍ରକାରକୁ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନ୍ୟୁ ଭିଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ନ୍ୟୁ ଭିଜନ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଖି ହବ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଲା ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ବି ଜାଣି ହବ। ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଜାଣି ହବ, ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଜାଣି ହବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଫିଫ୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ ସାଧକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ନ୍ୟୁ ଭିଜନଟି କଣ ତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ଭିଜନଟି କଣ ଆପରେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବୃହତ୍ତର ଏକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କାଳଯାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶିବେ। କାଳଯାତ୍ରୀ ମାନେ ସମୟ ଯାତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ପାଦ ଥାପି ନୂଆ କଥା ଦେଖୁଥିବେ। ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ଓଙ୍କାର ଶବଦ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରବେଶୁଛି। ଦୂର କଥା ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଭୁଅଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୀମା ରେଖାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ମରଣଶୀଳର ଦୃଷ୍ଟି ପଥରୁ ସେ ବହୁ ଦୂରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୂରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଛନ୍ତି ସକଳେ ବଦଳିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆମ ଚାରିପଟ ଯାକ ଜିନିଷ ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗରେସନ ହେଇଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚେଇ ସେଠି କଣ କଣ ହଉଛି ବୋଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। 71 ପୃଷ୍ଠାର 900 ରୁ 905 ଲାଇନ, এই 6ଟି ଧାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, He is a spirit in an unfinished world. ତଥାପି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ସରି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି ଯିବାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏମିତି ଏକ ଆତ୍ମା ଯେ ଏକ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍ଲଡରେ, ପରିସମାପ୍ତ ଘଟିନଥିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଏକ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। That knows him not and cannot know itself. The surface symbol of his goalless quest. Goalless, ଡେଷ୍ଟିନେସନ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ସେୟା ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କଣ ଜାଣିଛୁ କି ଆମର? ଟେକେନ୍ ଡିପର ମିନିଂସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଇନର ଭ୍ୟୁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦଉଛି, ଅନୁଭବରେ ଆସୁଛି, ଇନର ଭ୍ୟୁ, ତାକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ସୁପରଫିସିଆଲି ବୁଝୁଥିଲେ ବା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଡିପର ଭ୍ୟୁ ଆସିଗଲାଣି। He is a search of darkness for the light. He is a search of darkness for the ଆଲୋକ ପାଇଁକି ଅନ୍ଧକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ? ସେ ଡାର୍କନେସ୍, ମୁଁ ଡାର୍କନେସ୍, ମୁଁ ଆଲୋକ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଅଫ ମୋଟାଲ ଲାଇଫ ଫର ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ମୋର ଜୀବନଟା ହଉଛି ମୋଟାଲିଟି, ମରଣଶୀଳ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ
से आउ मुख्यतः शरीर रे नाहंती शरीर हुई नाहंती अथवा प्राणशक्ति बा मनशक्ति हुई ना किंतु से एक स्पिरिट बा आत्मा जीवात्मा एपरी एक जीवात्मा जे जो जगत रे वास करुचंती ताहा एपर्यंत पूर्णांगता प्राप्त हुई नाही कारण विवर्तन प्रक्रिया संपूर्ण हुई नाही विवर्तन उपरू चली द अनफिनिश्ड वर्ल्ड जो ठारे आत्मा वास करुचंती वर्तमान कैन नॉट नो इटसेल्फ से जगत को विषय रे तांकर किछि ज्ञान नाही जानि नाहंती ता भितरे आत्माटी रहिछि बोली मध्य व्यक्ति को मालूम नाही आमको मालूम नाही सेतिपई से निजको स्वयं जानि पारु नाहंती चिन्हि पारु नाहंती फल रे यात्रीकर यात्रा संपर्क रे अंतर्दृष्टि विजन एवं अंडरस्टैंडिंग बुझामणा बा ज्ञान बोध बदली जाइछि आगुरु जो जिनस को जहा कहते वर्तमान से उच्चतर जिनस हो गलानी बदली गलानी द क्वेस्ट अन्वेषण जहाँ को प्रभु श्रीअरविंद सेलर बा जलयात्री भाव रे प्रतीक भाव रे वर्णना कले यात्री तांको भेसेल बा जहाज आगु आगु बहुचंती वर्तमान टेक्स डीपर मीनिंग्स ऑफ हिज इनर व्यू आगुरु जहाँ बुझुतले जो जिनिस को वर्तमान आउ गोटे दृष्टिकोण से बुझुंट जी बुझीते अधिका बुझी ये सब चेतनार उपलब्धिर विषय अपा भाई माने यही प्रकार सिचुएशन सम्मुखीन होते आमे जो जिनिस को जहाँ बुझीलु आगुरी गोटी गोटी करी कही हब से सबुर मूल्यबोध वर्तमान आम आगे आउ गोटे प्रकार होगा केतक आमको छाड़ी चलीगले से कहते पाखे आम चलीपर आउ केतक नूतन बोध आसिक ज्ञान बोध आमको मिलुंट जहाँफल आमको सी रुद्धिमंत करुँच आम जिनटी को अधिका अंतर्दृष्टि देखिबार सामर्थ्य लाभ कले एवं वर्तमान जलयात्री यात्री देखुंट जे अंतरिक्ष यात्री तांकर अन्वेषण समस्त अभियात्रा प्रथमे वस्तु जगत बा मटेरियल वर्ल्ड रे चलीथिला इन द बॉडी बा शरीर रे जीवनी शक्तिर क्रम वृद्धि भितरे मन भितरे प्राण भितरे से सबुथरे केवल अंधार रे बाड़ी बुलुथिले हिज इज ए सर्च ऑफ डार्कनेस फॉर द लाइट से अंधार खोजुथिले आलोक पे मनुष्य तार अवचेतना भितरे हेउ अथवा अर्धच सचेतनता भितर हेउ सबुबले उच्चतर आलोक हायर लाइट को अन्वेषण करी चली खोजी चली ता भितरे रही से खोजा भितरे रही मोर्टाल लाइफ जहाँ सब्जेक्ट टू डाई सब्जेक्ट टू डेथ डिजायर एंड इनकापासिटी आमर जो शरीर थी सब्जेक्ट टू डेथ तार इनकापासिटी रही बहुत आकांक्षा भी रही आम मन प्राण से तारी भितर आम इमोर्टालिटी को खोजी चलु आम फिफ्थ स्टेज को गले यही शरीर रूपक जहाज नहीं चिगुड़ा जहाज हो कि जल जहाज हो तेणु यही शरीर सब्जेक्ट टू डेथ मृत्युर अधीन इनकापासिटी अधीन डिजायर अधीन तेणु किंतु पंचम स्टेज रे यही तीनिटार अधीन होइथिले मध्य ये जड़ शरीर मध्य खोजुची इमोर्टालिटी असंपूर्ण यही जगत भितरे मानव आत्मा विराजे यही कथाटी को मनीष जानी एठी सेठी ताकू खोजे आम आत्म अन्वेषण रे बाहरी कहीं भीतर को अनेदेले प्रासी अच्छी ये आम जानिनु निजकू तो सी जानी पारु नाही किपरि तांकू जानिबो उपरी भागरे खोजी चली तांकू किपरि देखिबो लक्ष्यहीन भावे अन्वेषण करे
बाह्य प्रतीक को धरी अंतर दृश्यर अनुभवटीर गभीर व्याख्याटी कर आम खाली व्याख्या करके बाया हो कि भितर जे अच्छा शुद्ध पुत भाव अत्यंत सरल भाव जदि आम देखा चाहिए देखिपार कि व्याख्या कले तर्के बहु दूर पर आम जाचे प्रभु पाखक आसबे जदि आम सरल होगा जदि तर्क करी तर्जमा करी धर्माक्त हो विभिन्न प्रकार श्लोक आवृत कर घोड़े पकड़ा से कहीं बाहर को आसबे से तो से भीतर बुड़ीजे खोजी चली से अंधार भितर दिव्य आलोक ज्योति मरणशील जीवन भितर अमरत्व खोजे नीति ये आम आमको उद्देश्य कहते आम अमरत्व को खोजी खोजिका चलीचु एवं एमती चलू अमरत्व पाइबा पर्यंत अपा भाई मैंने समय हो गला ये रखा एवं ये 5th स्टेज वर्तमान चली 5th स्टेज पर प्रभु आमको आउ कुआड़े नौ आम आर परवर्ती पार्ट रे आम तो बर्तमान पार्ट 24 सरला परवर्ती पार्ट रे आम आज है 5 तारीख 12 7 19 तारीख रे आलोचना करवा समस्त को आउ थे मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची वंदे मातरम ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम मां श्री अरविंदो शर्मा।